ସବୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନକେ ଜୁଆର ମୋର ନା ବୁଲି ମୁଦଲି ବାୟାର ଭଉଣୀ ମନ ମାଟି ଆଗେ ଜାତି ଧର୍ମ ପାର୍ଟି ସବୁ ପଛେ ଜୁ ଯାଏ আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার লোকমন জাতি না লগে ধর্ম না লগে পার্টি না লগে বাগ বাগ হেরে ভাই সে পর্যন্ত আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার কেবে বিকাশ নহে আমি তো সববেল তুই বিজেডি তুই বিজেপি তুই কংগ্রেস তুই বিএসপি বলি কিনা আমার ভিতরে মাঠ লাগলু নি আমি কেড়ে বলে আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার বিকাশের কথা কথা হবা মুই গোটে ভিডিও বানাই রিলি আমি আদিবাসী আমি বনবাসী নাই বলি তো ভিডিও লগে বহুত কমেন্ট কলাই বহুত খারাপ কমেন্ট মন মিশা কলাই আছত মতরকে বহুত বল বল কমেন্ট মন মিশা কলাই আছত মুই চাইলি নি সবু লোক এমতি কমেন্ট করা বল কমেন্ট হেউ কি খারাপ কমেন্ট করা এমতি কমেন্ট করতে রুয়া মুই মিশা জানবাক চাইলি নি যে লোকর চিন্তাধারা খাইটা লোকর মন খাইটা জানলাই আছত মুই খাইটা না জানি মুই মিশা কমেন্ট মাধ্যম লগে বহুত কিছু শিখবার চেষ্টা করলিনি তো বহুত বহুত ধন্যবাদ এমতি কমেন্ট মিশা করতে রুয়া আর ভিডিও কেমন মিশা এমতি শেয়ার করতে রুয়া মুই ভিডিও বানাই দিলি যে বিজেপি সরকার আমার আদিবাসী লোক মনকে মহড়া করি আমার জল জঙ্গল জমিন সব বিকি দেলানি অত্যাধিক খনি খোলানি বলে মুই ভিডিও বানাই রিলি জু বহুত লোক কমেন্ট কলাই কি জু সিজিমাড়ি অঞ্চল বিজেডি কংগ্রেস মন আকতু বিকি খাই দেলাই আছো এবে বিজেপি আইলা আছে তুই বিজেপি কে খা একলা কইলুস নি বলি কিনা কইলাই তো সেটা মিশা ঠিক কথা মতরকে মুই খাইটা কইবাটা বলি কইলে এবে দেখা সেন্টার লগে মিশা বিজেপি সরকার আছে আর ওড়িশা লগে মিশা বিজেপি সরকার আছে তো বেশি কন্ট্রোল বিজেপি হাতে একা আছে আর মুই গোটে কথা কইবাক চাইলিনি মুই আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার খাতা আমি বেশি উঠাইলিনি মুই আমার ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল বলে দেশ বিদেশের কথা মুই বেশি উঠাইবাকে মুই ন চাই কাইকে বলে মোর ভিডিও মন খালি আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার লোক দেখলাইনি বলি করি আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার খাতা আমি রখলিনি যদি তুমি চাইছা বলি কইলে মুই দেশ বিদেশের খবর মিশা মোর মতামত বলে মোর খাইটা ওপিনিয়ন আছে মোর দেশ বিদেশের খাতা মিশা মুই রখবি যদি তুমি যদি দেশ বিদেশের ভিডিও মিশা বানা বলি কইলে মুই বানাইবি তো মুই গোটে কথা কইবাক চাইলিনি যে বেদান্ত কোম্পানি 400 কোটি পাকাপাকি এ রাজনৈতিক দল মনকে চাঁদা দিয়ে রলা বলে যে ইলেকট্রিক্যাল বন্ড পড়াটা গেনি রলা বিজেপি কে দিয়ে রলা 230 কোটি টাকা কংগ্রেস কে দিয়ে রলা 125 কোটি টাকা আর আমার বিজেডি কে দিয়ে রলা 40 কোটি দেখা 400 কোটি টাকা চাঁদা দিয়ে রলা বেদান্ত কোম্পানি যে কি সিজিমাড়ির লিজ নেলা আছে সে কোম্পানি তুমি ভাবলাস নাকি এ বিজেপি কংগ্রেস বিজেডি আমার বল চাইছি বলি কিনা এ রাজনৈতিক দল মন নিজের ফায়দা একা দেখবাই কেনতি কিনা এবে শাসন কলুনি আরি গুত্তর কেনতি জিতবার শাসন করবা এ কথা একা সেমন ভাববাই আমি আমার ভিতরে আমি তুই বিজেডি তুই বিজেপি তুই কংগ্রেস বলি কিনা মারগোল ডাকতে রবা সেমন ফায়দা উঠাইতে রবাই যেমতি কি এবে দেখা আমার ভিতরে এবে মাঠ লাগলু নি তুই কংগ্রেস বালা তুই বিজেপি বালা তুই বিজেডি বালা বলি করি আরাম সে সেপট নরেন্দ্র মোদী বসি রেলানি আরাম সে সেপটে রাহুল গান্ধী বসি রেলানি আরাম সে সেপটে বেহেন মায়াবতী বসি রেলাইনি কি এবে নবীন পটনায়ক মিশা আরাম সে রেলানি মতর কি আমার ভিতরে থোড়ট লহেকা মাঠ গোল লাগলু নি তো মুই গোটে কথা কইবাক চাইলিনি জুন মন মিশা কমেন্ট কলাসনি টিকে ভাবি চিন্তি কমেন্ট করা আর মোর গুটে ভিডিও দেখি কমেন্ট করা নাই মুই যেতে ভিডিও বনাই লিয়াছি সবু ভিডিও টিকে দেখা তারপরে কমেন্ট করা দেখা মোর চিন্তাধারা হেলানি আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলার কেমতি বিকাশ হয়েছি নাই বহুত বল বল কমেন্ট মিশা কলাই আছো মুই মিশা শিখবাক চাইলিনি আর এমতি বল বল কমেন্ট করতে রুয়া আর কিছু লোক তো খারাপ কমেন্ট কলাইনি মুই সে কমেন্ট মন দেখি কিনা মুই সববেলে ইগনোর করবি খাইকে বলে মুই গোটে ক্রিয়েটর আর বহুত লোক এমতি কমেন্ট কলাস নাকি তুই এমএল হ তুই এমপি হ তুই সরপঞ্চ হ মোর সেমতি কিছু ইচ্ছা নাই মুই গোটে হেলিনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বলে মুই ইউটিউবার হেলবা হেকা মোর স্বপ্ন আর মুই ভিডিও মনে খা বনাইবি এমতি আওয়ারনেস ভিডিও এটা হেকা মোর স্বপ্ন আগর কথা কই নপারি মুই আগকে খাইটা করবি ন করবি আর বহুত লোক কমেন্ট মিশা কলাস নাকি তুই কংগ্রেস টানু ডাবু খাইলুস নি তুই আর তার ডাবু খাই করি এমতি ভিডিও মন বনাইলুস নি বিজেপি বিরোধ লগে ভিডিও বনাইলুস নি এমতি কইলাস নি সেমতি কিছু নাই মুই আক তুই বিজেডি সরকার রেলা সেটা বলে মিশা মুই ভিডিও মন বনাইতে রলি সে সময় লগে বিজেপি মন ন রলাই কিনি বিজেপি বালা মন মকে বেশি টিকে সাপোর্ট করবার এবে যেতকি দেখলি নি বিজেপি বালা মন সবু আসি কিনা পুরা মা ভৌনি পুরা যাইটা মিশা করাপ কমেন্ট কলাস মুই ভিডিও মন মুই কাকে করাপ ন ভাবি খাই কিনা সবুর চিন্তাধারা সমান ন রয়ে মুই খালি এতকি চাইলি নাকি আমার অবিভক্ত কোরাপুট জেলা কিন্তু বিকাশ হয়েছে আমার জু মুই সমাজটানু বিলং কলিনি মুই গোটে আদিবাসী কমিউনিটি টু বিলং কলিনি তো আদিবাসী কলা সংস্কৃতি পরম্পরা আমার ভাষা কেমতি বঞ্চছি আমার অশ্লী কলা সংস্কৃতি কেমতি বঞ্চছি সে উপরে মুই মিশা কাম করবাক চাইলিনি আর বহুত লোক কইলাস নাকি আমার আদিবাসী লোক মন খ্রিস্টান হয়ে গেলাইনি বলি কিনা তো মুই সে এই উপরে মন ভিডিও বনা বলি কিনা কইলাস নি তো মুই গোটে কথা কইবাক চাইলিনি আমার ভারত হেলানি গোটে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যে যার ইচ্ছা সে ধর্ম গ্রহণ করি পারবাই মুই কাকে বাধ্য করি ন পারি কি তুই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর নাই কি মুই তোকে কই ন পারি কি তুমি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা নাই বলি করি দেখা মুই হেলি আদিবাসী পিলা আর মোর ধর্ম হেলানি আদিবাসী আর মুই
बीजेपी सरकार टाणु कि जुन भी कांग्रेस सरकार हो कि जुन सेंटर लगे जो सरकार आइलानी मुई गोटे कथा एका अनुरोध कलिनी 1991 मसीहा पूर्व जुन आदिवासी मनर लगी गोटे अलग धर्म कोड गोटे रहा ट्राइब की ट्राइबल बोली जुन कोड गोटे रहा न बोलिकिना गोटे कोड रहा ट्राइबल कोड न बोली रहा आम आदिवासी मनर पाई बोलिकिना तो से कोड आमके आरी तोरे दिया बहुत लोग एबे मिसा आछत जुन मन की निज के आदिवासी बोले आमी हिंदू नाई निज के आमर प्रकृति पूजक आमर निजर धर्म आमर आदिवासी धर्म बोली मानलानी तो सेमन लगी बहुत असुविधा हलानी तो आमके गोटे धर्म कोड गोटे मिलो बोली मुई चाहलिनी आरी जुन आदिवासी मन निज के हिंदू बाबुलाइनी सेमन भाबी पारत आरी जुन आदिवासी मन क्रिश्चियन धर्म लगे जीवाक चाहलासनी सेमन मिसा जाई पारत सेंती किछि नाई खाइकिना जार इच्छा से जुन धर्म लगे मिसा ग्रहण करि पारबाई खाइकिना आमर भारत गोटे हलानी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आरी आमर अविभक्त कोरापुट जिलार शिक्षित भाई भौणी मान के मुझे अनुरोध कलिनी आमर अविभक्त कोरापुट जिला लगे बहुत समस्या अच्छे जुन दामनजोड़ी लगे जो पंचवटी माड़ी माइनिंग चललानी जो नाल्को कंपानी चललानी देखा एत बड़ कंपानी रही कि मिसा आमर लोक मन के चाकरी न मिललानी कि आमर अंचल से प्रकार लगे विकास ही न पारलानी आमर जो रायगढ़ जिलार जो खासीपुर ब्लकर जो दोरागुड़ार जो उत्कल आलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड कंपानी आछे तो से कंपानी रही कि मशा तमें मिसा देखसा से पाखापाखी अंचल जो दोरागुड़ा है कि से पाखापाखी लगे बोल रास्ता मिसा नाई कि बोल स्कूल नाई कि बोल मेडिकल नाई कि किसी बोले एजुकेशन सिस्टम हो कि हेल्थ केयर सिस्टम हो किसी ठीक नाई लोक मन पाठशाठ पढ़वा के मिसा से मन के गोटे डिग्री कॉलेज मिसा गोटे बोलटा नाई कि मेडिकल मिसा बोलटा नाई तो बहुत असुविधा हलानी से पाके मिसा जो गाड़ी कोनी कोन हलानी से तोड़र लोग के काम दाम मिसा न मिललानी कि से मन के बोल कि हेल्थ केयर मिसा सुविधा न मिललानी आरी जो माइनिंग हलानी तार पाई बोली कि से मन के बहुत प्रॉब्लम बोले किसी एंती स्किन डिजीज बोलला पर मन मिसा हलानी जो पानी जो खराब पानी जो केमिकल पानी मन आइलानी माइनिंग जोगु तो एंती बहुत प्रॉब्लम हलानी मतलब के ए जिनस मन कुन मीडिया मन मिसा न उठाइलानी कि से अंचल जो शिक्षित भाई भौणी मन कि से नेता मंत्री मन मिसा के न उठाइलानी आमे बीजेडी बीजेपी कांग्रेस तो बीएसपी बोली कि मार गोल लागबा छाड़ी करी अविभक्त कोरापुट जिलार लोक जदि आमर अविभक्त कोरापुट जिला आमे केंती विकास करबा से ऊपर जदि आमे चिंता कले से ऊपर जदि आमे एंती तर्जमा कले बेसी बोलाइसी आर तार डाबू खाई करी एंती वीडियो मन बनाइलानी बोली बाबलासनी मतलब के सेंती किछि नाई आमर गरर कथा कइलिनी कुली कोले रांदा नइले मुड़ा कांदा मुई खाम दाम करी कि ना आमे चललुनी कि चाषबास करी कि ना चललुनी मुई कार डाबू मिसा मी नकाय आरी मुई जदि डाबू खा सुकाय रहती बोल तो सब बड़ी वीडियो मन बनाई लागती बोले गोटाने कुली गालिनी कि आमर गोर चाषबास काम मन कलिनी तो मुई मोर पाके टाइम मिसा नाई आरी मुई मोर माइंड लगे एंती नाई कि कार डाबू खाई देबी एंती वीडियो मन बनाइबी एंती किछि नाई मोर लक्ष्य हलानी आमर अविभक्त कोरापुट जिला गोटे स्वतंत्र राज्य केनसी आइसी बोले देखा ओडिशा लगे देखा 1936 मसीहा जेते बड़े ओडिशा प्रदेश गठन हला से बोलटाणु देश स्वाधीन हला एबे 77 वर्ष पर हलानी मतलब कि आमर अविभक्त कोरापुट जिलार किछि विकास न हलानी अत्याधिक कोनी कोन नेका हलानी देखा एते बड़ बड़ कंपानी रही कि मिसा आमर अंचल लोक मन के बोल स्वास्थ्य व्यवस्था आमर लोक मन के नाई पिला मन के पाठशाठ पढ़बी बोली कइले बोल शिक्षा व्यवस्था मिसा नाई कुन गाए रास्ता नाई कुन गाए करेंट नाई कुन गाए पानी नाई बोले बहुत दुखर कथा आमर अविभक्त कोरापुट जिला लगे का करेंट बारलानी हेले मिसा कुन गाए एबे करेंट मिसा नाई आरी मुई जदि जाइटा मिसा भूल कलिनी मके कमेंट माध्यम लगे जाना मुई बीजेपी सपोर्टर नाई कि कांग्रेस सपोर्टर नाई कि बीएसपी सपोर्टर नाई बोले देखा गोटे गुड कारण गोटे तो रही मुई खाई सपोर्ट न कलेनी खाई के बोली कहले एमन खाली जुन भी राजनीतिक दल आछत निजर फायदा देखलाइनी से नेता मंत्री मन मिसा निजर फायदा देखलाइनी आमर लोकर कथा केबे मिसा के चिंता न कलाइनी तो आमर भितरे आमे लड़ाई छाड़ी कि आमर अविभक्त कोरापुट जिलार जाइटा मिसा प्रॉब्लम आछे एबे बीजेपी सरकार हो कि कांग्रेस सरकार हो कि बीजेडी सरकार हो आमर लगे जुन प्रॉब्लम आछे आमर गाए रास्ता नाई से जिनस के हाइलाइट करवार आछे आरी मुई जदि एबे खाइटा हाइलाइट करबी बोले एबे बीजेपी वाला मन आमर सरकार एक नंबर सरकार खाई एक नंबर सरकार हो देश विदेशर खाता तो तुम्हें जानते रहे एबे जो अमेरिका आमर 3 लोग के मारी देला जुन तेल आनबाक जाइला जाज के नरेंद्र मोदी अलग मिसा के भी दुख प्रकाश कला कि अमेरिका ना लगे पदेगा आल देख खोइला कि नरेंद्र मोदी बहुत दुख लागलानी आमर लोक मन राजनीतिक दल के एते पागल हो गलानी कि से जो राजनीतिक दल के से मन पसंद कलाइनी तार विरोध लगे पदेगा देख कहले सब लोग बाया बाया ही गलाइनी देखा गुटे कथा कहलिनी नरेंद्र मोदी जो देशर प्रधानमंत्री एबे अमेरिकार इशारा लगे नाचलानी जो तेल आनबाक जाइला जहाज 3 लोग के जो अमेरिका मारला मतलब अमेरिका विरोध लगे नरेंद्र मोदी पदेक मिसा न कहे अमेरिकार प्रेसिडेंट ट्रम्प इशारा लगे आम नरेंद्र मोदी नाचलानी बहुत दुख लागलानी रूसिया मिसा तेल गेनबा के अमेरिका के मिसा डरलानी तो एतेक डरपुक प्रधानमंत्री हेला छे नरेंद्र मोदी एबे देखा 3 वर्ष पाखापाखी हेलानी मणिपुर जोड़लानी हेले मिसा नरेंद्र मोदी मणिपुर विषय लगे पदेक न कहे कि नरेंद्र मोदी मणिपुर केबे जाए नाई तो बहुत दुख लागलानी
আমি দেখা যোনটা ভুল বলি কইলে সেটা ভুল একা এবে রাহুল গান্ধী ভুল করু কি নরেন্দ্র মোদী ভুল করু কি এবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভুল করু কি আমার চন্দ্রশেখর আজাদ ভুল করু কি বেহেন মায়াবতী ভুল করু যে মিশা ভুল করলে সেটা ভুল একা যেতে বড় নেতা হোক যেটা বড় মন্ত্রী হোক কিছু যাই আসে নাই যাইটা ভুল বলে ভুল একা আর ই মুই সব মোর ভাই বোন মানকে মুই অনুরোধ করিনি অন্ধ পড়া খানা পড়া কাকে মিশা সপোর্ট করা নাই নরেন্দ্র মোদী হোক কি রাহুল গান্ধী হোক কি অরবিন্দ কেজরিওয়াল হোক কি বেহেন মায়াবতী হোক